دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم مگر دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک، پاکستانی اسٹوڈنٹس کی موسٹ فیوریٹ ڈیسٹینیشن۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا، ایسٹ تیمور، پاپوا نیو گنی شمال کی جانب، جبکہ سولومن جزائر شمال مشرق کی جانب واقع ہیں اور جنوب مشرق میں نیوزی لینڈ واقع ہے۔ آسٹریلیا دنیا کے 10 ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک، جس کا دارالحکومت کینبرا ہے۔ سڈنی اور میلبرن آسٹریلیا کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے، جبکہ کرکٹ آسٹریلیا کی پہچان ہے۔ آسٹریلیا میں بہت سے پرکشش مقامات ہیں، جس میں سے ایک سڈنی اوپرا ہاؤس بھی ہے۔ دنیا بھر کے سیاح ہر سال آسٹریلیا کے جنگلات اور جنگلی حیات دیکھنے آسٹریلیا کا رخ کرتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے باعث پوری دنیا کے طلباء کی پسندیدہ منزل بھی آسٹریلیا ہی ہے۔ السلام علیکم، دس از ثنا ہمایوں۔ فلیکس کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں موجود ہوں آسٹریلین ہائی کمیشن میں، جہاں پر میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر جیفری شاء سے۔ جناب سفیر، ہمیں اپنا وقت دینے پر میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم Sonia, lovely to see you. Thank you for coming. وعلیکم السلام۔ آپ کو پاکستانی لباس میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں۔ Absolutely wonderful. Well, thank you very much. So, His Excellency, tell us about your آپ یہاں کب آئے؟ پاکستان میں رہنے کا اور کام کرنے کا تجربہ کیسا ہے؟ has changed your life, your working experience in Pakistan. Look, thank you. Look, I've been here now for 2 years. مجھے یہاں 2 سال ہو گئے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے کام بہت متاثر ہوا ہے۔ مجھے ٹریولنگ میں کافی مشکل پیش آئی۔ کرونا سے پہلے کراچی اور لاہور دیکھ چکا تھا، اب آ کر میں نے اپنی ٹریولنگ دوبارہ شروع کی ہے۔ And I still get a chance to do some travel as well. Climate change is becoming a biggest concern for the world. موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اس چیز کو لے کر سخت اقدامات لے رہے ہیں۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے منصوبے میں آپ نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ آپ ہمارے لیے گئے ان اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Participate in this climate change. Look, and I think Prime Minister Khan should be congratulated for taking leadership globally on the issue of climate change. وزیر اعظم عمران خان ان تمام اقدامات پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اٹھا رکھا ہے۔ آسٹریلین ہائی کمیشن نے 1200 درخت لگا کر اس منصوبے میں کردار ادا کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے لیے گئے اقدامات کو سراہا گیا ہے۔ لیکن آپ درست فرما رہی ہیں کہ گلوبل وارمنگ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر تمام ممالک کو بیٹھ کر ایک جامع حکمت عملی بنانا ہوگی۔ آسٹریلیا اور پاکستان 1980 سے اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں۔ Dealing with climate-related issues, particularly in the area of water and in agriculture. So, how are the trade between? دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کیسے How do you see the relation between both countries? Look, trade is pretty modest. دونوں ممالک کے درمیان تجارت ماڈرن طریقے سے کی جاتی ہے۔ 2019-20 میں اس تجارت کا حجم تقریباً $1.84 بلین تھا۔ اس تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کی بزنس پالیسی کو آسان بنانا انتہائی ضروری ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں کو ایسی پالیسیز بنانا ہوں گی جس سے کاروبار اور تجارت کرنے میں لوگوں کو آسانی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ کرونا آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ کس طرح اب تجارت کے طور طریقے بدل رہے ہیں۔ ہمیں بدلتی دنیا کے ساتھ اپنی تجارتی حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی۔ And what message will you give? آپ آسٹریلین انویسٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ پاکستان میں کن شعبوں میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ See in Pakistan where Australian investors can invest. We had an Australian industrialist here just last year. پچھلے سال آسٹریلین انڈسٹریلسٹ یہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملے تھے۔ ان کا رجحان پاکستان میں گرین انرجی کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کرنا ہے۔ گرین انرجی ایک ایسا ایریا ہے جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ تجارت کو بڑھانے کے لیے پالیسیز کو آسان بنانا نہایت ضروری ہے، جو کہ پاکستان آہستہ آہستہ کر رہا ہے۔ Pakistan's got a little way to go there, but we're helping in that space. Oh, wonderful. And many students wants to go in Australia. پاکستان سے بہت سے طلبہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جاتے ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے آپ کن منصوبوں پر کام کر رہے ہیں؟ That you're working on. There are a lot of students studying in Australia. آسٹریلیا میں پاکستان کے بے شمار طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
जितने ज़्यादा तलबा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उतना ही दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप साथ में काम भी कर सकते हैं, अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं। Promote gender equality, and I thought that was really quite inspirational. So it sounds जबरदस्त। wonderful. क्या आप पाकिस्तानी खाना खाते Have हैं? you tried Pakistani food? I have indeed. In fact, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मुझे अपनी एक्सरसाइज में इजाफा करना पड़ा क्योंकि मेरा वज़न बढ़ने लग गया था। मेरी फेवरेट डिश चिकन कढ़ाई है। बाज़ औक़ात मुझे मिर्च मसालों से मसला होता है, लेकिन मैं बहुत शौक से खाता where हूँ। I struggle a little bit is sometimes in the chili levels, getting that right, but nevertheless, it's been wonderful. So very soon we are seeing that Australian. जैसा कि आपने कहा कि दोनों ममालिक के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली है। इस दौरे से आप क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? Expectations from this tour. Well, look, I think the arrangements are still being. दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के माबैन अभी मामला तय पा रहे हैं। मुझे बस इस दौरे के शेड्यूल के बारे में पता है, लेकिन ये कैसे होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी यहाँ PSL खेल रहे हैं, मैंने उनके साथ लाहौर में एक नाश्ते पर मुलाकात की थी। हर खिलाड़ी यहाँ बहुत खुश था और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर था। ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। So they're great ambassadors for Pakistan when they go back. So I think that's one of the connections. Wonderful, and it's wonderful to know more about Pakistan and Australian relationships from you. Informal part जो है वो ख़त्म हो गया इंटरव्यू का। अभी हम His Excellency की फैमिली से मिलेंगे और इनसे जानेंगे उनके लाइक्स, डिसलाइक्स और पर्सनल लाइफ के बारे में। तो रहिए मेरे साथ। Sana, let me introduce you to my wife, Gaina. Yeah, Assalamu Sana. alaikum. वालेकुम अस्सलाम, how are you? Good, thank you. How are you? I am good. Welcome. Please take a seat. और अब मैं मौजूद हूँ His Excellency की स्पाउस के साथ एंड एरोमेटिक ऑस्ट्रेलियन कॉफ़ी। वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. एंड इट्स वंडरफुल टू आपको शलवार कमीज में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so एंड much. आई थिंक यू गाइस हैव प्लान्ड इट फॉर दिस डे। No, no. मैं I wear यहाँ this all the ऐसे ही time. लिबास You ask my पहनती हूँ। friends, मेरे I पास come with a स्कार्फ different बहुत हैं। scarf every single day. सो यू हैव ट्रैवल्ड मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं, आप पाकिस्तान घूम चुकी हैं। कैसा लगा आपको ये? ट्रैवल्ड पाकिस्तान एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री? मैंने इससे पहले सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, लेकिन जब मैं यहाँ घूमी तो मुझे और खूबसूरत लगा। यहाँ का कल्चर, सीनरी, नेचर, खाना, लोग सब बहुत अच्छे हैं। It's been fantastic. That sounds सुनकर अच्छा लगा। मुझे अपने मशागिल के बारे Tell में me, बताएं। what are your other hobbies? Well, apart from photography, I like फोटोग्राफी के अलावा मुझे स्विमिंग, वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उर्दू सीखने का शौक हुआ तो मैंने यहाँ क्लासेस लेना भी शुरू कर दी। classes, but I'm not so good so far. But you were telling me आज गर्मी बहुत है, something like that. Oh yes, I was saying आज बहुत गर्मी है। मैं थोड़ी उर्दू बोलती हूँ। Oh, it sounds so pretty from your coming out. So I have अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, इनमें से आप लोगों को एक का इंतखाब करना होगा, लेकिन जल्दी। ये आप दोनों की केमिस्ट्री का इम्तिहान very है। quickly, and both of you. Oh, okay. Okay. My first option is Islamabad or Canberra. Islamabad. Both. Oh, you have to do that. He's the diplomat. No, I'm loving Islamabad. Barramundi or biryani? Oh, barramundi. I'll be around. I've had so many Okay, varieties. fine. You got the flow. Balance. Film or a drama series? Film. Film. Mountains or sea? See. Kangaroo or a dog? Kangaroo. Yes, kangaroo, of course. For me, it's a kangaroo too. Okay, so now I have a one word rapid fire. अब मैं आपको एक लफ्ज दूंगी, इससे आपके जहन में जो भी पहली बात या लफ्ज आएगा वो आपने कहना है। First word for you, His Excellency, Pakistan. Food. Oh, wow. Australia. The sea. Okay. The ambassador. Modest. Oh, wonderful. Favorite movie. The Sound of Music. Favorite actor. Nicole Kidman. Favorite food.
I think it would have to be Pakistani cherries. Wow. And it's in season these days. Yes. Favorite place? Lahore. If I ask you what cricket. Cricket, it's always held in the summer. It's always hot. Yes. That's a great memory. Okay, Prime Minister Imran Khan. Global leader on climate. Prime Minister Scott Morrison. COVID response. Okay, it's wonderful to know both आप of दोनों you को and जानकर, आप see लोगों से you मिलकर with बहुत अच्छा लगा। Pakistani आप लोगों को couture पाकिस्तानी and ड्रेस में talking देखकर about बेहद खुशी Pakistan हुई। so ऑस्ट्रेलियन high, कॉफ़ी बहुत शानदार थी। अब मैं आपकी फोटोग्राफी देखना more of the चाहूँगी। stories that you have collected. So let's go for this. So where was it? So on the road to Rakaposhi. ये तस्वीर राकापोशी जाते हुए ली थी। हम गाड़ी में जा रहे थे, वहाँ ये मंजर मुझे दिखा। मैंने गाड़ी रुकवा कर ये तस्वीर बनाई थी। Say, stop the car. I want to take a photograph. Wonderful. Yeah. So we were on our way to. ये हम भावलपुर जा रहे थे कि रास्ते में ये महल नज़र आया। ये महल बहुत शानदार लग रहा था, तो वहाँ मैंने इस मस्जिद की तस्वीर बनाई। And it's such a ये beautiful बहुत ही शानदार तस्वीर है। This was lovely. This was one of those times where I told you that I asked to wait to take a photograph. The building is beautiful. The shrine is beautiful. His Excellency, what do you have to say about this picture? Oh, it's wonderful. What gained इस तस्वीर के बारे में आपको बताता चलूं कि हमारे साथ एक शख्स से हमने ये दरख्वास्त की कि आप इन कबूतरों को उड़ा सकते हैं। उसने ज़ोर से एक ड्रम बजाया और ये तमाम कबूतर उड़ गए। It was. Wonderful, wonderful. और अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस आर्ट की तरफ, जहाँ पर हिज एक्सेलेंसी और उनकी स्पाउस हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। So His जनाब Excellency, सफ़ीर, tell us इस खूबसूरत आर्ट के बारे में हमें बताएं। art. This piece, for example, इस आर्ट वर्क में आपको रेगिस्तान नज़र आ रहा होगा। ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका सकाफत की अक्कासी कर रहा है। Okay, tell us about this beautiful painting. well, again, I think one of the things that really ये आर्ट एक फीमेल आर्टिस्ट का बनाया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है। area is quite unique and they tell different stories. I am loving this painting. It's so full of life. What I adore about this painting. इस पेंटिंग की सबसे ख़ास बात इसके रंग हैं। ऑरेंज और पीला रंग ऑस्ट्रेलिया के रंग हैं। ये ऑस्ट्रेलियन सहरा की नुमाइंदगी कर रहा है। ये तस्वीर देखकर मुझे घर बहुत याद आता है। It makes me think of home. Oh wow. बिल्कुल, ये तस्वीर रंगों से भरी पड़ी है और ये बहुत मुनफरिद तरीका है अपनी सकाफत से हम आहंगी करवाने का। It's a beautiful indigenous Australian art and it's a beautiful way to tell your story to the world. आज मुझे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बारे में जानकर खुशी हुई और इससे ज़्यादा खुशी होती है जब लोग पाकिस्तान को सराहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपकी किसी नए मेहमान से मुलाकात करवाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।